मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक। এই ভয় লাগবে দিছে আজিকালি ঘৰৰ পৰা উঠবাক লাগি বাছত চাছত য'তে ত'তে থাকলেও কাপোৰ হ'লে সুধব আৰু নামাগে पीला? क्या आपके दांतों में पीलापन है? क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है? नींबू और नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट हेल्दी व्हाइट में है नींबू और नमक। কি কুটিত যাবা ধুছি এই বিটিভি খান আইনাৰ পৰা মানুহ উলবা ধুছি আৰু আগতে নিমখ আছিল আজিকালি নেমু আহি গেল বা তাৰ কি আছে তালি বজো চবে पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग। मसूड़ों में तकलीफ? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ डीप क्लीन एहसास है? डीप क्लीन एहसास? डीप क्लीन एहसास? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट देता है डीप क्लीन एहसास। ইমান দেৰি যে ইয়াতে বহি আছিল এটা জমি যোৱা নাই নেকি আৰু যে ইয়াতে ঠিক ঠিক নামাৰো বহি আছিল সুধবাক লাগি আপকে তাত নামাগে আৰু ডিপ্লি নেচাজো আহিলাক বাপ্পা ঐ কেনে তাই কিত যাবা ধুছি এই বিটিভি খান पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग। खून? मसूड़ों से खून? पायरिया? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? नमक और नीम? हाँ, नए नीम युक्त कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में है नमक और नीम की शक्ति। ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাবা ধুছি কোনোবা আইনাৰ পৰা ওলাবা ধুছি কোনোবা কাপোৰ হ'লে সুধবা ধুছি আৰু কোনোবাই বা গাছৰ পৰা যাব মাৰছি এই মানে কুচবি আজিকালি টয়লেটত যাবাই ভয় লাগবা ধুছি তোমাৰ টাবৰ পৰা কদে কিনে হ'ব আৰু টুটুছবে নামাগে এইকাৰণে মই নিজৰ এটা কলগেট বনাইছো সেইটোত কমলা চেন্দ্ৰা লং ইলাচি কেশৰ ধনিয়া চব আছে সেইটো কলগেটটো তহঁতে কিনবি পকেটত ভৰাই লৈ যাব লাগিব আৰু তহঁতে যদি এইগিলা নিম চিম থাকা নিমু চেমু নিমখ চিমখ থাকা টিপলিন এচাচ মদৰ এচাচ এইগিলা যি কলগেট থাকা সেইগিলা পকেটত ভৰাই লৈ যাবি আৰু কোনোবাই কোৱাৰ লাগিব আৰু টুটুছবে নামাগে আজি কলগেটৰ আজি বহুত এভাৰেজ চালোঁ অলপমান বেলেগ এভাৰেজৰ ক্ৰিয়া গৰমটো কৰিলেও দিয়ক তোৰ ভাগ্যত আছে মোৰ ৰচনিং খেলি क्यों बुझाया? क्योंकि नहीं चाहिए। मतलब? जब चांद यहाँ है फिर रोशनी की क्या जरूरत? चांद सा रोशन होगा चेहरा नई लाख से जिसमें है 7 ब्यूटी तत्व। ও মাই হেল্ল' ঘৰতে টিপলেট গিলা আছে চব লডিঙত বিক্ৰী গেল আপোনাৰ কলেন গা এই মানে লাখ চাৰক 10 টকা দিলা 10 টকা আমাৰ লাইন বুলি কিমান 700 টকা 50 টকা আহে সিগলা যে কি 10 টকা লাখ না মুট খুই লব সনন নিচে পড়ে যাব দেখা নাই ব্রিজটোত সানসারা সানসারা भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। आम দশটকা উৰি গেলে বঢ়িয়া চিপছ খাওঁ ৰ আজি 10 টকা পালে বঢ়িয়া চিপছ খাব পাম মজা ই চলিটো গেলাই মজা 10 টকাটো ই গজমুৰে কোক গেলাই অখতে এই তামুক চিপছ কিনদি কুকুৰ গজমুৰা চলি বাইডাল দিয়ান দেখি হেলা হয় লেত্ৰা হলি যি এ থুই মই এটা ঘৰত তই 10 টকা চিপছ নাপা চাফ কিনবা লাগব চাফ এক্সেল কিনবা লাগব ये दिन मैं अपने पेट के लिए जीता था पर रात को अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया मैं सबूत है गवाह बया तो मर्डर है ये नहीं बदलेगा पर ये बदलेगा डोरेमोन फ्लिपकार्ट फ्लिप करोगे तो फोटो बदलेगा इसके पीछे मजेदार गेम्स भी हैं डोरेमोन फ्लिपकार्ट क्रीम फिल्स के এতে প্রথম দেখা কিবা উকিলৰ কথা তাৰপিছত দেখালে চকলেটৰ আপডেট এইটো চকলেটৰ আপডেট বুলি গম পাই না ডাইৰেক্টৰ বাপা আমাৰ মুদিজিও আগতে চায়ে বিকছিল আতৰৰ মতে যদি হবা লাগে তেতিয়া মুদিজিৰ শুনানকে হবা লাগে प्यारे भाइयों बहनों বসা সালাক বসা भाई
क्या तकलीफ है इनको? তো ওদের লাগলি সাবস্ক্রাইব করা নাই ইটা না করে সাবস্ক্রাইব তো তোর বেঙ্গল পড়া পয়সা না কাটু আর যদি এনুকা হেডেছে ভিডিও আরো লাগে তাহলে 100টা লাইক পড়া হতি তো ইটা না করতি এটা না করে ও এটা না করতি चरस गंगा मेरे को प्यारा चरस